খকা কারজাক ভারত স্নামনা নাহারৈ उंगुई तंगनाय तांग बुतां रगनतुई तिनि सलका गनकि कामिनि पुइला बेरेमनि साखाम खर साखाम पान्दा कायसा ख्लाइजाखा हांकुनि साखाम बेदिकनि साखतामा बाय लुवाजिजाक पान्दाव गोबांमा कामिनि लुकुरगनि खका बेमारनि यं तो देतंग आमजोगै नायजाखा पान्दाव डिजिटल एक्सट्रेनो खबि दालबिदाल थुइ आमजोगै नायजाखा एक्सट्रेनि बिसिंतै जे रगनि साग खका बेमारनि मारि नुकजाखा बरकनो गोबांमा आमजोगै नायमानि उलो बिथि रग रजाखा आबोबाय साकते साक आमजोगै नायमुंनि सेपसाप मानै बेलाय खातंजा कामिनि लुकुर টিবি মুক্ত ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসাবে আজকে যে ভার্নারেবল পপুলেশন টিবির যে ভার্নারেবল পপুলেশন আছে তাদেরকে এক্স-রে স্ক্রিনিং করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত প্রায় 65 জনকে এক্স-রে করা হয়েছে এবং সেই সাথে ডক্টরসের পরামর্শ অনুযায়ী যাদেরকে সাসপেক্ট পাওয়া যাচ্ছে তাদের পরীক্ষা এবং অন্যান্য পরীক্ষাগুলো হচ্ছে।